बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय होम रूटीन में खुश आमदीद। आज मैं शाम को बना रही थी भिंडी का सालन। भिंडी का सालन अगर अक्सर आप बनाए ना तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग कहते हैं कि घी लगता है, या फ्राई करते वक्त भी इसमें मतलब आम रूटीन में अगर जो सब्ज़ी अगर कम तेल में बनती है ना, तो भिंडी को कम तेल में बनाना ज़रा मुश्किल होता है। इसको ना थोड़ा आम रूटीन के सालन से ज़्यादा घी लगता है। तो इसमें अगर आप ना इसको धोने के बाद ऐसे कपड़े की मदद से खुश्क कर लें, या पंखा भी चला रहे हैं तो पंखे के नीचे ज़रा खुश्क होने के लिए रख दें, तो बिल्कुल भी ना एक तो वो लेसदार नहीं बनती, और ऊपर से काटने में बाद में जब हम ऐसे उसे फ्राई करते हैं ना, तब भी वो बहुत आसानी से बहुत मज़े की फ्राई होती है और बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बना के देखें तो बहुत मज़े की लगेगी। ये शुरू से ना मेरी अम्मी हम लोग ऐसे बनाते थे। बाज़ औक़ात मैंने कुछ लोगों को देखा जो फ्राई नहीं करते, मसाला के साथ बनाते हैं, वैसे भी मज़े की बनती है। हर एक का खाना बनाने का तरीका ऐसे है। तो मुझे मतलब इस तरह की चीज़ बनाई हुई, इसमें अगर थोड़ा सा आप ना एक टिप मैं यहाँ पे दूंगी कि अगर टमाटर थोड़े ज़्यादा ऐड करने हैं, टमाटर अगर आम रूटीन में आप सालन में एक टमाटर डालते हैं ना, तो इसमें 2 या 3 टमाटर डालें, क्योंकि सीजनल टमाटर आजकल मतलब रूटीन के हिसाब से है भी सस्ते, और फ्रेश टमाटर इसमें डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और लेस भी नहीं बनेगी। अक्सर जो जिनकी भिंडी लेसदार बनती है ना, वो इसमें टमाटर ज़्यादा शामिल करके बनाए ना, तो फिर उसके बाद इसको इस तरीके से बनाए। तो आज शाम की रूटीन में मैं यही है कि बाज़ औक़ात इंसान चाह रहा होता है कि हम अपने ना घर के हालात भर के घर के बेबरकती जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है समझ नहीं आ रही, तो रिस्क में तंगी हो रही है। तो उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के लिए मैंने ये बातें करते हुए सुना है कि ख़ास तौर पे शादीशुदा औरतें कि बहुत ज़रूरी है कि आप ना कुछ आते हैं, कुछ अंदाज ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करने ना, उनसे बहुत फ़र्क करता है, हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाती है। ख़ास तौर पे जब हम शोहर के रिज़्क़ के हवाले से बात करते हैं तो उसमें जो बरकत होती है ना, उसमें औरत का भी बहुत हाथ होता है। इसमें व्लॉग में आपके साथ में आप यही बात इंटरेस्ट करना चाहूँगी, और मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें अगर आपको कोई पॉइंट भी ना समझ आ सके या कुछ हो, या आपको लगे कि ये बातें मेरी किसी के साथ आपको शेयर करनी चाहिए, तो ये जो मेरे आज की वीडियो है ज़रूर उसके साथ शेयर किए। इसमें सबसे पहली आदत ये है कि शोहर के रिज़्क़ से हम ऐसे शोहर से बहुत सी ऐसी बातें करती हैं, शिकायतें करती हैं कि जो कि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वक्त पे घर नहीं आते हैं, या मुझे टाइम नहीं देते, या हम कभी कहते हैं कुछ, तो ऐसे की वजह से ना, या कभी ये होता है कि हमारा खर्चा पूरा नहीं कर सकते और शोहर की तनख्वाह बहुत कम है, और ऐसी औरतों से हम ना थक जाते हैं और अकेले ही सारा दिन काम नहीं करते। ये सब बातें करनी आते ही शोहर के साथ नहीं करनी चाहिए। जब वो घर में आए तो सादगी में बहुत सी मतलब ऐसी करें कि घर आते ही अपनी शिकायतों का भंडारा बॉक्स ना खोल लिया जाए, बल्कि कभी शुक्रगुजारी के लम्हात भी गुजारें, शुक्र से भी कि ठीक है अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है जिस दिया है उसमें ख़ुद को मैनेज करने के ना तरीका और आदतें सीखें। घर का माहौल पुरसुकून बनाने की कोशिश करें। और अगर आप जैसे वो बड़ों की कहावत होती थी ना, चादर देख के अपने पाँव फैलाएं। अब ये नहीं कि अगर आपकी देवरानी ने नया सूट लिया है तो उसी में आपने भी 4 सूट नए लेने हैं तो आपका भी गुजारा होगा। दूसरे का वो हमारी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, दूसरे का मुंह लाल है तो देख के अपना मुंह भी नहीं लाल कर लेना। हम लोगों ने अपने हिसाब से अपनी गुंजाइश से देखना है कि अगर जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपने खर्चा करना है, तो इंसान कभी भी परेशान नहीं होता, कभी भी बेबरकती का या रिस्क की कमी का तंगी का इंसान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा उसे मिल के ही रहता है। अगर आपकी किस्मत में जितना लिखा है ना वो हर हाल में आप तक पहुंच जाएगा। वो बेशक औलाद की शक्ल में है, या रिस्क की शक्ल में है, सेहत की शक्ल में है, या आप पे आजमाइश की शक्ल में, जो कुछ भी आपके साथ लिखा है ना वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप उसी में खुद को खुश रखेंगे ना, तो आप ज़हनी तौर पे भी पुरसुकून रहेंगे और दूसरों को भी पुरसुकून रखेंगे। अगर एक इंसान खुद इन चीज़ों को से कभी भी नाशुक्री हमेशा नाशुक्री करता है, खुद मुतमईन नहीं है ना, तो कभी भी अपने पार्टनर को, अपने साथी को भी खुश नहीं रहने देगा, उसको भी ज़हनी तौर पे अज़ियत देता ही रहेगा कि हाँ मैं तो तुम्हारे साथ
بس بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں یا بہت مشکل ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان سے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ان عادتوں سے بچیں، دوسروں کے سامنے عزت کریں۔ خامیاں جو ہوتی ہیں نا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نا ایک دوسرے کا پردہ رکھیں دوسروں کے سامنے، بے شک وہ اس کی کم تنخواہ کا ہو یا کم کچھ بھی مطلب کہہ لیں اس میں ہو۔ اب یہ نہیں کہ جو چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آپ اس میں جو خامی ہے وہ سب کے سامنے بیان کریں۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو اکیلے کریں، یا کہ کسی ایک بہن بھائی کے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو وہ اکیلے میں کریں۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ چار بہن بھائی اکٹھے ہوئے تو آپ نے اس کا بس جی مذاق اڑانا یا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آرام کی قربانی بھی یہاں پہ دینی چاہتی ہیں، یعنی کہ اب شوہر جو ہے وہ بھی اپنے آرام کی قربانی، اپنی صبح اٹھتا ہے روٹین سے کام پہ جاتا ہے، وہ کرنے کی کوشش تو کر رہا نا، ایک ہم لوگوں کے لیے مطلب بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وہ محنت کر رہا ہے جتنی اس سے گنجائش ہو رہی ہے۔ اب ہر چیز ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کام محنت جو ہے اس حساب سے ہے، بیوی ہے وہ بھی سارا دن گھر میں کھپتی ہے، سارا دن بچوں کے ساتھ کرتی ہے، تو دونوں کو اس چیز کا احساس اور اس چیز کی قدر ہونی چاہیے۔ اگر ہم دونوں کے نا کوشش کو ایک دوسرے کو سراہتے رہیں گے نا، تو گھر کا جو ماحول ہے یقیناً وہ بہت پرسکون رہتا ہے۔ اگر ہم مطلب شوہر آتا ہے، وہ آ کے کہے ٹھیک ہے تم نے بچوں کے ساتھ سارا دن محنت کی ہے، بچوں کے ساتھ بول بول کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ ہینڈل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اگر ٹائم پہ اسکول بھیجنا، ٹیوشن بھیجنا، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنی، یقیناً یہ ماں بھی ایک تھک جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر شوہر کو دیکھا جائے تو وہ بھی باہر مطلب بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کس ماحول میں کام کر رہا ہے، یہ گھر بیٹھی ایک عورت کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اسے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر اگر باہر کمانے کے لیے گیا ہے، بچوں کے لیے گیا ہے، تو بہت اس میں نا وہ بھی اپنے پتہ نہیں کتنی، اگر کسی کی بات سن رہا ہے تو کس وجہ سے سن رہا ہے، اسی وجہ سے سن رہا ہے نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے شام کو کھانے کے لیے کچھ لے کے جاؤں، یا کہ جو بھی اخراجات پورے کرنے ہیں وہ اسی وجہ سے سن رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اگر آپ کسی دونوں میاں بیوی میں دیکھیں کہ اگر کوئی بحث مباحثہ چل رہا ہے، تو یہ نہیں میں کہوں گی کہ وہاں پہ آپ ان دونوں میں اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان کو سمجھانے کی کہ نہیں ٹھیک ہے، صرف ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اگر دونوں ہاتھ، دونوں ہی لوگ مل کر گزارا کریں، مل کر اپنی گھر داری کو سنبھالے تو ہی آج کل چلتا ہے۔ اور آپ پہلے وہ ہوتا تھا ایک بندہ کما رہا ہے اور 10 لوگ کھا رہے ہوتے تھے، اب تو یہ حالات بالکل بھی نہیں رہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہو، سکون آسائش ہو، اگر آپ کا پارٹنر میاں بیوی دونوں مطلب گھر بیٹھ کے بھی، بیوی آج کل اتنا کچھ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کے ہی کرنا ضروری ہے، گھر کے اندر موجود رہ کے۔ اب یہ یوٹیوب کا ہی چینل ہمارے پاس اتنے اچھا پلیٹ فارم ہے، تو اگر آپ یہاں پہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔